Okay, so good morning mga master. Ito pala yung ito yung mga sinulat ko na yung mga pwedeng sumali kasi sila yung mga nagsisend ng screenshot tsaka nanonood ng video ko sa YT channel ko. So sabihin ko yung mga pangalan mga master. Ngayon kung wala yung pangalan nyo dito, mag-comment lang kayo tapos isend nyo lang ng screenshot tapos susulat ko yung pangalan nyo. So ito nga pala si shoutout ko yung mga kamaster natin na sinulat ko dito sa notebook na to. Okay, si Master Mike Soriano, Conrad Salvador Jr., Jeffrey Aguilar, Winwin Apolinario, Jonathan Olip, Jules Lumayag, GR Relox, Muntaser Kamaong Madi, Michael Linsangan Tan, Arellano Mar, Albert Agunos, Active Repairman. So, itong mga pangalan pala ito mga master, ito yung mga nakapangalan sa sa FB account nyo. Ito yung sinulat ko. Okay, so tuloy na tayo. Si Master Jason Garcia Limuel Madaraog. Ay, sorry. Limuel Madarang pala, Madarang. Sorry. Limuel Madarang. Master Ryan De La Cruz, Dave Bata Pa, Edie Puerte, Edie Puerte. Ha? Puerte ba to? Basta Edie, alam mo na yun master kung sino ka. Edie Puerte or Puerte. Oh. Jeremy A. Sasa, Lauron Jerome, Jaim EPSTL. Apostol ata to. Basta ito yung pangalan mo. Master PJ Castillo, Master Isagani Kantay, Master Brian Alban, Master Raidin Quezon, Master Gio Inab Sorlisa, Master Jeffrey Clementi Lesis ata to eh. Master Jerome Pinuan, grabe yung mga pangalan mo. Jerome Pinuela Nijar. Okay. Master J. Morelio, Master R.R. Di Guzman, Master Alin Orias Lupiga, Mark Estrada, Nuric Raxifla Adiscam. Mabaliktad kasi yung mga pangalan niya. Master A.G. Lacandula, Master Nicoy Fortaleza, Master Christian Alquisula, Master Michael Ruda, Master Geoffrey D. Kuntang Fries. Parang French fries to Fries. Master Ray, okay na-hold ko na naman si Master Raydon Juzon. Yan, ginahan. Mark Ryan Maigi, Master Yor Kim, Master Rafi R. Mercano, Master Erwin Triking, Master Jimar Ribac, Master Albert Mission Villato, Master Ismaar Hart Niansi, Master Mil Roch, Master Ili Ranjed Diplomo, Master Shu Morelio Basera, Master Namriv Nahagalat, Master Arnel M. Aureo, Master Ronald Camino Buico, Master Junior Anastasio Ramirez, Master Efrain Apol Tumarong, Master Aldrin Ofiasa de Real, Master MJ Aquino, Master Pedro Rarangor, Master Alvin Di Guzman, Master King Manikat, Master Christopher Diaz. Sige lang mga master kasi yung baliktad kasi tsaka nahihirapan magbigay sa mga pangalan nyo. Master Enrique Paras, Master Tuto Oroncalis, Master Rimar Tantan, Master Remy BJ Zamora, Master John Stanley Lorenzo, Master Marvin Toledo, Master Paul E. Favillar, Master Erwin De La Cruz, Master Franz Nino Nicole Abalos,
Master Harvey Imperial, Master Mark Joseph Dazo, Master Yub Sivandra Estupado, Master Gilbert Purgatorio, Master Jerome Francisco Bautista, Master Phil Francisco, Master Kenneth Bartz, Master Mark Ismael Andaya, Master JJ Otiknib, Master Ranuel Nairem Sajla. Ano ang pangalan? Mga baliktad kasi. Basta kung ano yung pangalan nyo sa FB account, Master, yun lang sinulat ko din. Yung iba kasi baliktad yung pangalan nyo eh. Kasi, palitin ko lang ulit si Master Ranuel Nairem Sajla, Master Ruel Huerto, Master Dennis Cañete, Master Villamor Fernandez Bryan, Master Jayga, Master George Petras Frias, Master GMR Alpindo, Master Junri Taranza, Master Gandhi Asusina, Master Villamor Fernandez Bryan. Okay, Master Juni Ruiz, Master Giron Estupano Ocampo, Master Tiro J. Husi, Master Arvin Alfar, Master Christopher Dinusta. Okay, Master Alvin Paragas Matamis, Master John, pwede John, pwede Jan. Si Master Moxie, Master Joseph Trinidad siguro to, Trinidad lang din. Master Trinidad Valdoria, Master Francis Dave Sabalo, Master Erwin D, Master Edwin Barbasina, Master Jerry Bautista, Master All, asawa ni Joanna Rose, Master Lee Vin, Master Jaime Borela Oqueas, Master Ronald Pilais Hinampas, Master Ryan Liano, Master Fermin Rafael Ignacio, Master Tonio Sevilla, Master John Ray Jabilusa Salvedio, Master Jimsky Robs, Master Juni Ruiz, Master Erwin D. Parang sinunod ko si Erwin D, no? Ayan, Erwin D. Master Graham Anthony Bagagnan, Master Junri Taranza, Master Marju Quijada, Master Joseph Trinidad Valdoria, Master Francis Dave Sabalo, Master Edwin Barbasina, Master Bobit Kilantan Aligre, Master John Irving Gundra Santos, Master Walds Ibunalo, Master Mac Darin Kaiho. Kacho ba ito? Kaiho. Kaiho siguro, Kaiho. Master Rolly Dave, Master Jap Jasper Barrientos, Master Placido Matias, Master Alejandro Clamana, Master Albert Mission Villato, Master Kudnob Ivlihi, Master Jumar Mendoza, Master Jason Gadju ba ito? Gaho siguro. Gaho siguro ito, Master, no? Jason Gaho. Master Rio Morales, Master RJ Zoe Gerdor, Master RJ Zoe Gerdor. Alam kung baliktad at paano baliktad ang apelido mo. Baka kasi Rodriguez yan pag binaliktad eh. Ay, oo, Rodriguez yung so, basta, yun na yun, Master. Alam mo na yung sino ka, RJ. Master Tonsky Orafla, Master Ronald Talabok, Master Orlando Chavez Sinamag,
Master Bernie J. Takbas Pugas, Master Sunny Reyes, Master Earl Luis Simon, Master Mamerto Tajali, Tahali, tumal Tajali. Hindi ko sure. Tahalis. Mamerto Tahali or Tajali. Alam mo na yung Master, sino ka? Master Nuj Jimenez, dyan ato. Basta yun, yung nakalagay sa pangalan ng FB account mo. Master June Bacalando. So, sila lang mga kamaster ang nasulat ko. Ngayon, kung hindi ko natawag yung pangalan nyo, pa-comment na lang dito mga kamaster. Pa-comment na lang dito na isend nyo na yung screenshot nyo para isulat ko ulit yung pangalan nyo. Yung mga natawag ko ng mga kamaster, okay na yun. So, hindi nyo na kailangan mag-comment pa ng screenshot. Or kung na-raise na yung pangalan nyo, magkano lang kayo, magsabi lang kayo ng present. So, ulitin ka lang ulit mga kamaster sa darating na Friday, May 17, alauna dito sa Saudi, alas 6 naman dyan sa hapon sa Pinas. So, sana nandun kayo sa live kasi dapat nandun din talaga kayo. Kasi pagka nabulot ko yung pangalan nyo, tapos dapat nakasabi kayo ng present. Kasi pag sinabi yung present, pupunta na ako dun sa account nyo, i-check ko kung nagawa nyo yung pinagawa ko dun sa video ko dun sa YT channel ko. So, yun lang mga master, sana masaya yung mabunot natin. Kung hindi man, yung ibang master natin na hindi man mabunot, meron pa namang sunod. Okay, so mga master, yun lang mga master. Yung mga hindi ko natawag, mag-comment na lang. Mag-send na ng screenshot. So, thank you for watching mga master. Ingat lagi. God bless. Bye-bye.